أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Huzur se sahaba fwa wa mo ekon badr kunwa masha ase se me ka mo ho asem no eno ana enenso meka ho asem nanso ansa meka no ho asem no ansarullah fo nhia mu a wo mo ye no mamenka we mfa ho se sahaba fo no na ansar fo wom ana muhajir fo wom mo Madina ne mo Makka omfru Makka Emra omuji Islam etumu no omude nsesan pa eba omabrabom na omu kire fasusuo mapa a ewo omusuban ene omu takwa ene omu nukuredie mu umudodo no a omu wo ha no a omu ye ansarullah fo no omu ye ansar fo na omu san ye muhajir fo enu nti ese omu sese omu humre nyina sa afasusu a yede to yanim no kopem sen ena yenso yedi so maka we yawie na fe masha ase maka wo mo ho asem di odi kan eye Hazrat Nu'man bin Amr huzur se yabaka ne ho asem bi o se Nu'man ene edian aba wakosem si efre no e defre ni pay nana of papa de Amr bin Rifa ena o mame de Fatima bint Amr ne mano e bi ni Mar Sabra Ubaba Qabsha Maryam Habib Umtullah ene Hakima Ibn Ishaq bakasem chirofo no o se Hazrat Nu'man bayata akaba etosu mienu no na oka ansarfo ediosu a omokoye no mkoye no eho Hazrat Nu'man Badr Uhud ene khakwan hudo nyina no na oka komsheni sallallahu alaihi wasallam ho na omokoye ababa kosem bi mu se okomsheni sallallahu alaihi wasallam kan se Komsheni sa Islam kan se Nu'man Oji papa free ho no mama mon kan hwe nkyere no efri se yamo be ka kire bia anya papa free se odonyankopon ene komsheni Amir Muawiya ne na hinie pen so ena owuye e wo hijra chi mfie aduosia Hazrat Salma wa kire mu se Hazrat Abu Bakar radiyallahu anhu ansa komsheni sallallahu alaihi wasallam ebe wuo no afi ba kwa nso afiri mu no Hazrat Abu Bakar oko Basra wo Syria mem kura ajidi wo Syria
no komsheni sallallahu alaihi wasallam emra one ne wofa omutu kwan kodi dwa ewo Syria no eho ena omukotena ena emra ode Hazrat Khadija nso ne omakokoton ye no saamre den so ehonum ena omo akotena saamre no na Hazrat Khadija ne afna ye friend Maisara na ono nso ka ho ana ne nakoa Hazrat Abubakar ansa komsheni be free mu sallallahu alaihi wasallam be free mu no oko sa bia yi ekodi dwa nana Nu'man ene Suhaib bin Harbala enso eka ne ho ana omutu sa kwan no anipa mienu nyina no na wo mo nkrofo a mo ko Badr ko no ebi Nu'man Hazrat Abubakar ni stresofo ewo wo mo akwantu nioma ne so na saa asem no ana ekoba ase wo mu baako edi agora okokoton Hazrat Nu'man wa bra no odi agoro okoton Hazrat Nu'man no ema nkrofo bi se agudie uzuri se saa asem we medican aka na so besan so abone tofa so Suhaibat na okan mo ho no na oyo obi a agudie ewo nani so kakra otayi mpasero na impokra na abakosem ni bi a kire se Hazrat Nu'man ene Hazrat Suhaibat no kra no omo kra no na omo ntem no omo di agoro omo ntem enti oka kire Nu'man se mami aduani ni na Hazrat Nu'man ka se Hazrat Abubakar ni enchen se wa ma o ma ya mi ma aduane Suhaibat eka se wa ma mi aduane a ene me sha obufu me keka nsem bia ma obu ofu the trust asem we no o sin baby samra no o mu twam wo pakuo bi enchen echese mreka krechi no Hazrat Suhaibat ko sa nipa kuo ne hoko ka kirom se mo beto makoa bi nam ka se an ye beto no ti Suhaibat o ka kirom se nipa no opekasa pa o na mo ye mo ko akokire no a obeka se me de me ho nti so ka se me de me ho a nti munya no a munhwa na mo anya no am ka se da bi ye nya no ye pese atoni free ho enti wo mo ema no yoma be edu se no na wo de to no ti wo mo ba no iman eho na wo mo de konson batu ni kom se wo mo ye na kwa no mo de na ko no iman e ka kire wo mo se nipa we oni hu di agro me de me ho menya kwa omo ka se o ye dike aka kire ni de obeka pa enti wo mo twene koi amra Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ebaaye no na nkrofo kan asem ne kire no Hazrat Abubakar edi wo machi na wo de omo yo masan ma omo ena oji Nu'man de o twra bakosem ne se amra omo mienu ebaaye ombetu komsheni sa Islam no na wo mo eka asem ne kire komsheni sa Islam no komsheni sa Islam nso one ne sahaba fo o mo sere pa asem no o mo sere na be se afe ba ko de na o mo da ho asere ho ba bi miamia ba bi ne nwoma ahodo bi mu no na wo mo asesa asem ne kakra ebinum se enye Hazrat Suhaibat no mum ne ton ye eton no ne mum Hazrat Nu'man ni mum ne ton Hazrat Suhaibat no nanso wo mo enu nyina no aba sasem we aba afa wo mo ho Hazrat Nu'man nso no na abakosem cheso no nso epe agudie enti komsheni sallallahu alaihi wasallam na otie nsem esrepa ama na nije Rabia bin Osman
aka no abako semu se komsheni sallallahu alaihi wasallam Arab kras obi free krase Arab krase ba ne nchen enti o ma ne tena e pauso na man ka se o kum sa yo me ya ebedi efi se ya pese ya renam na sa nipa na ofre kwase no ono ne yoma enti se ukokunu anya dan a be kwa ka che komsheni ne ko ka che komsheni so a obetu aho ka ti omo ba be kun abo ane so ampa emra yo ofre kwase ne ba na obehu se yakun ne yoma no sha se otiatiam se oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakum yoma komsheni sallallahu alaihi wasallam epie bai na ka se when na ewe kofo ka se Norman na ye ti komsheni sallallahu alaihi wasallam hwehwe no oyewie no firi ho se de be ya o kwa kosie nti komsheni sallallahu alaihi wasallam epie hwehwe no nti okoto no Hazrat Zubab bin Zubair bin Abdul Muttalib ni fie ho na no wasie Babiana wasi no bi de ne sa kire se baby o hyeni ena okan no na no se onyankopon komhyeni mini baby o so na o de ne sa kire ho ti komhyeni Islam kwatwe free ho na ubisa aden ti na o yesa ti Hazrat Numan ka se onyankopon komhyeni kofo no mo kan sasem no e kire ho se me na me ma yesa no wo wa na ejiji mitakra ejem na omo kika kire me ebo ama me ye yo se enu akire no komsheni sallallahu alaihi wasallam obetu aka se ekun yo aboana amra komsheni sallallahu alaihi wasallam te sa asem no komsheni sallallahu alaihi wasallam efe ne moma so na o sha se so osre ena otua aboane ka edema bipa no Zubair bin Waqar ne woma efreno fuqaha madhahib wachro afa Hazrat Numan ho se obi ewra Medina mu a obi free abonten ede bibi foforo eba a obedi dwa wo Medina na Hazrat Numan se tie bia no oto bibi ede koma komsheni sallallahu alaihi wasallam na okwa no aka se we eya achede a mede brewo na omo eni no ntis ekire se nipa no ba na oba beje ni sika na waso nipa ne nsa de ne komsheni sallallahu alaihi wasallam ho se atje na metoye no a mede brewo no ni buoni o nti e na etuaka komsheni sallallahu alaihi wasallam abusa na nya chede na ade maame wa ka se nyankopon komsheni me de nyankopon di nsese mini sika me de betu aka o enso na me pese saa semwe na saa de we na ade a udi eyeye na kama ade nso obetimi se ade foforo bi nso na se ade opesa wo de to ade a obetimi de ato ho enti na me de brewo na komsheni sallallahu alaihi wasallam wasre na watu aka we ene odo sronko a na ekoso ewo komsheni sallallahu alaihi wasallam ne pen so ne omunhia mu a odo ahye mu ma nipa otosu mienu e beka ne ho asem ene no e friend Hazrat Khubayb bin Ishaf Hazrat Khubayb radiyallahu anhu na ofri Medina fo ebusuan kuo Khazraj ne fa e friend Banu Jasham Hazrat Khubayb no kofo bi se ne e friend Habib bin Usaf o papa ede Isaf a binum so se ne friend Yusuf mum saa nso na ne nana bema itaba ebinum so se ne friend Inaba Hazrat Khubayb o papa no ni fie na ni di de Salama bint Masud na ne mani bi de Abu Qasir e friend Abdullah
Abdullah bin Ubay bin Salul ana ewo no Abdurrahman nso ne ba ba ko Zainab bint Qais ana ewo no Hazrat Abubakar Siddiq amra ofri mu wiye no Hazrat Khubayb radiyallahu anhu Hazrat Abubakar ni yira no jana chire no Khubayba bint Kharija o ware no Hazrat Khubayb amra o mutu amentu akọ Medina na onye muslim ni de nanso osum muslim fo no onye muslim ni nanso on ba ya no osum wonum oje o ma hoho Hazrat Talha Hazrat Sinan no mo etini fie ebinum so se Hazrat Talha na ote Hazrat Asad bin Zarara fie mum saran suna Hazrat Abubakar radiyallahu anhu mra otu amenti ko Medina no ebinum se na ote Kuba suna ebia ewo Hazrat Khubayb ni fie suna na ebia bidin a eben Medina ewo kokwo so Bani Haris bin Khazraj fo ehona no mutie hana no mutie sabia no ne friend sa ebinum se Hazrat Abubakar radiyallahu anhu Hazrat Kharija bin Zaid efie mum ena obo ne ho adwa ye Badr ko ni free hono mu a Uhud Khandak ene ekwan hodo ni nyina mu no na oka komshin sa Islam ho ena omukon ye abakosem bi kire se Khubayb na o Medina nanso wanyi Islam antum kopim se komshin sa Islam pie se oko Badr eho na okoshia komshin sa Islam ewo ekwem na oje Islam etum Sahih Muslim no wakafa Hazrat Khubayb ni Islam obaye ne ho se komshin sa Islam ni yire Hazrat Ummul Mu'minin Hazrat Aisha ono na ekan we se amra komshin sa Islam si Musa ko Badr kono odru Haidatul Ghabara eye kwensini miensa ofri Medina ko hono mu a omuduru hono nipa ba ko ebe hia no na oyo obi o wakukoduru pa komshin sa Islam na siafo ni ehu no wo mo ni je amra obehu komshin sa Islam no o ka kire ni se o komshin me pese me no uko na mpese me nso no akwachi sade nyamu bi na komshin bi san se oji Nyankopon ni komshin ni di ana na o ka se da bi minya muslim ni komshin sa Islam ka che ne se ene san ko wachi efri se me nje mo mfri bosunsum ni bia ho nti o san ko kopem se komshin sa Islam dru shajara Ozul Hulaifa ebe se kwensini sia na nso ufiri Medina ko hono mo Shajash bia ebe sa hono amra muduru hono sa nipa no san so ebe hia komshin sa Islam na san so kan se de odi kan no apepepe no komshin sallallahu Islam esan kan de o kan no dada no esan kire no komshin sa Islam ka se san ko wachi enya de amaje mo afri bosunsum ni bia ho nti osan na chikoi efe baida eno so bia ofri ho no ko Medina be se kwansrinsi ananso ebe Zululaifa ho sa mienu no eben osan so ba ho be hia komshin sa Islam bio na komshin kan de o kan na kire no se menye mo bia mfri bosunsum ni bia ho nti obisa ansa oji Nyankopon ni komsheni etumu ana edi ana no ka se ai ti komsheni sa Islam ka se ene se de obetimi ni yakọ sa asemwe ni nchire mu no o ma kire se nipa no a ye ka se obaba ye muslim ni e o sa bia no a okoba ya ansa obe muslim no na ye Hazrat Khubayb bin Saf o mo kan Islam obaye ne ho asem ne Badr
ho asem no sirat halbiya mu alama Nuruddin wa trom se Saf no ye kukodrofo bi o Medina that Khubayb no ono ho asem ni din ba ko so no sa ni pe na free Khazraj abusuan kuo mu na onye muslim ni kopem Badar kon no nanso oba esenka opese onya ekon achi sade ni bi nanso muslim fo na ni je nanso komsheni sa Islam ka se o nipa oni ebe kwa kun ni de je se obi a ono so je yesum ni edie asan so babako sembu se komsheni sa Islam e kan se sanko enya de a ye pese ye je emwa free busunsum ni bia ho Habiba na Khubayb emre imprenu ena komsheni sa Islam ma ne san ye de atosum yensa no o komsheni sa Islam ka kire ne se ana oje nyankopon ni komsheni ni dia na o ka se an nti oje Islam atum nti ode akukodro soronkopa ena konye Musnad Ahmad bin Hanbal nsumuno anonso o kire Hazrat Khubayb no sebe ya be Islam no ho asem no o se mene men krofo ni baako eko komsheni sallallahu alaihi wasallam ho amra na komsheni sallallahu alaihi wasallam obo ne ho akọ akon bi ase samra ne anyi Islam antum ye kan se ye fere ho se ye krofo ye busuanfo no eko akokon nanso ye de ye nkobie komsheni sallallahu alaihi wasallam ka se anamumienu no maji Islam atumu ana na mo ka se da bi na komsheni sa Islam ka se setie bia no yentimi enye abosonsomfo honum emwa entia abosonsomfo ye ne abosonsomfo na ekokona eda na akoje mo afi abosonsomfo Khubayb se enunti no ye ji Islam atum ene komsheni sa Islam ekosa akon no me kuni pa ba ko bi o sa akon nim na onu su prame anu achi no emra nipa obiku no menene ba me ware ne ba no o ka kire ne se o ntimi o rentimi mfi sa nipa no a o pra wo no na mensme ka na ka sa na mensme ka kire se o so rentimi mfi nipa no ma o papa ko jamu ntentem no Badar ko ni mo no Khubayb ono na ku Umayya bin Khalf no oye abosonsomfo de pani ono ana na oka ne ho asem se oye okunu no alama no ni my friend say talbiya mu no o cheche sa asem no say Abdurrahman bin Auf akano abakosem se o chia Umayya bin Khalf na oye nadamfo o abra no mu maji Islam ntu na ne baba akode Ali na Ali ne nsa na Ali no ka muslim fo no na o maji Islam atum ansana komsheni etu amantio no na nabusuafo no pese o mo ebe twene free Islam no o san so ekoye busunsu ni ampa na owu ewo sa tibia na mu o mo ana yaka fo mu nyankopon se aka fo mu se inna ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu kunna mustad'afina fil ard setie bia sa nkrofo no a aksabofo eku onum wo mra wo mu eye bonitia wo onum ho no omo ka kire omo se na mote bia ne sen omo ka se ye ni ye nkrofo a ye ni tumi ye nkrofo a omo ni tumi kra omo Sarisa bin Rabia Abu Qais Lid As bin Munabbi ane Ali bin Umayyad omo e ka sa nkrofo e ho Alama Nuruddin Halbi Sirat Shamia mu
watchra say sa ankrofo yo mbaji Islam tumu no na komshen sa Islam e Makka na mra komshen sa Islam otu amenti ko Medina no wonum papanum ene wo mobusuafo no e ma wo ka Makka ho na wo de nsohwe kese e na to wo so na ma wo nso ehwe ase na wo mu jai Islam no enti wo mu ne wo mu nkrofo no e na ekọ ye se wo mu kwa akoko Badr ko no mu nyina so eku wo mu sa asem we eme ehu se sa nkrofo yi no ansa na komsheni sallallahu alaihi wasallam obetu amantio no na wo mu nya Islam no nanso de edikan no asem ya na edikan abakosem na edikan mekan na ete se de wo mu eja Islam na ansa na komsheni tu amantio no ansa da Abdurrahman se oka asem ya ko ekon no emu ekoso okon nim emra Umayya hu no ofre no Abd Amr ana ni din abra no me muslim ni no enti mamuwa no omra komshen sa Islam afra mi Abdurrahman no waka se ana obepesa obejai sa Islam no a o papa no ejai anya no ana eti Umayya science friend Abdurrahman fa ansa na ojeso ede di se mra Umayya friend ade ni di dada ne friend no ati ase se ono an na ye friend no de nanso de nti a wanye so ne se sa ni pa no friend no bosum bi akwa na betimi so ba se wanti ase se ono kwa na ye friend no fi se no wajai ye friend se bio na nti no na ache ye friend se bio na mra science of Umayya friend edi ni di ankasa friend no efe ya ansa na ohun se ono friend no nti Umayya ka kire nse se wo asedi bi wo me so a ene me ni omo okuta ono me ka kire wo se me ye chen sa ne oma no na wo mo ye na fofo nti o twe na dwuni gira wo mo na mfonom no eso o mo na mfo yo ne so oka se sa sika kokko yi no ai wo nchen no se o me wadamfo de ani ye ho ntoto ebi ntoto ya ma me na obisa ne se hwan na ono ode sohori ntakra abone boso no na me ka kire ne se Hazrat Hamza ebinum so se Umayya ne ba Ali no ne kan asasem no si Hazrat Abdurrahman bin Auf o se na chi no me so wonu mienu nsa na me de omo kwa na Hazrat Bilal ehu se Umayya ne menam Maka emre no emu no Umayya no otete Hazrat Hamza pa se de be Hazrat Bilal pa se de be yanko beja Islam si Hazrat Bilal hu na ne ka se bosonson fo no mo pani Umayya e wo ha se ono se onyane fa ahudi a ene ene me nya fa ahudi na okache ne se nipa ya kire no ono na o ka ne ho asebi na Hazrat Bilal ka se ai se me nyanko we enyankwa me nyankwa ntimi so to ko so ka kire se nipa ya kire no nti Hazrat Bilal ATM e ka se o nyankopon mo afo abo afo Umayya bin Khalfa ya Abu Sunsum fo no mo pani no onie o nyankopon na abo afo Abu Sunsum fo no pani Umayya bin Khalfa ni se sai pa o nyankwa me nyankwa Abdurrahman ese emra o mo ti sa se mo no ansar fo no e bai na o mo betwa ne ho hia na Hazrat Bilal eyi sekan de wo ne ba no na Umayya
na asem na atọ no so ma otia mu pa se kese pa minti bi krada na wo muto hye no so eku ono so sai bukhari mu sai Hazrat Abdurrahman bin Auf ose otro Umayya bin Khalf krata sa ono onhwe ne mma ene ni sika o Mecca na ono nso so obehwe ne de ama no Medina na mra otro ni Isa Abdurrahman no ban ka sa ono onim obi e friend Abdurrahman nti edi a odinim no ontro no nti otro Abdamar osina nkrofo na nkrofo adeda e wo Badar ko nim nti meme fro kokuo bi ekogina o se be amebo nkrofo ho ban na Bilal ehun se Umayya ejina baabi na ka se Umayya bin Khalf onie se otumi dwane a me enkoye ma me kura uzur se samra na wa Hazrat Abdurrahman ni Hazrat Umayya o ma se no o ma kanwie enti o se emra o mo to she Muslim fo ne Hazrat Bilal eto wa mo so no o jai Hazrat Umayya bin Khalf ni bano nti omuku no omuku Umayya ni bano na oma makon kwan ama mentimi anye Umayya ne nkwa Umayya no na obi a imu odu nti na ontimi enko kese ye dwane no nti ka chete ontnase na otnase omo ebeto omo ede second twitwa no na omo ba kokra ede second ni twa no na twa me na so Ibrahim o kan sem no se Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf na otai ede sa ni kotwa na ekere wonum Umayya ne ba no sei na omusikun no omo se bani Muazin fo ebusuakuo nipa ba ko ne kun no enso Hisham se Muaz bin Afra Kharija bin Zaid ane Khubayb bin Isaf omo na kambo mu ekun ne ba no sahaba ni nu ana ye kan wasem no Khubayb bin Isaf no kan wonum ho ebinom so se Hazrat Bilal ne kun no na no kra ne se omo nyina na omo ka Umayya na kunfo ne ho Hazrat Ahmad bin Yasir ekun ne ba no Umayya ebinom se oto hye Hazrat Hamza so ena Ahmad ekun no ebinom samni bo hono asame ka ya na eni nipa na yeka ne ho asame ni twaka prekope na enso o nidi bam na sebe ya ebenya abakosam ne ho nimdie ne nti ena ya meka Khubayb se papa ne nana Badar ko no ye pra no onachi enti Komishon sa Islam ade ne ntasio efa ho ena bibia san so kama enti Hazrat Khubayb echa se so o nante Hazrat Khubayb se kro ekun bi wo mo etwa no sikan pa ewo na battery ama ni kopem ne nafu ama ne nsakra esensen ho nti me ba Komishon sa Islam ho na Komishon sa Islam ode ne ntasio efa ho ena okan bo mu na bibia kama ema kro ne kwa esan so ewui efa ni wo ho no ebinom se Hazrat Umar penso ne khilafat penso ena o free mu ebinom so se iwo na Hazrat Osman ne khilafat penso ene siye Yankopon onkron sahaba fu o mu gina bre se nkofo a o free mu nipa miensa na meka mo ho asem na asori ni wie nso a me ya o mu janaza kaib yodi kan
Muhtarama Rashida Begum sahiba Muhammad Sarwar sahib onimonyamfo a ora boano ne ire agasia mu na ofri mu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ne nananom no mu free Chalcot Kashmir no mu tu amentu ba Pakistan na ne papa Muhtaram Din Muhammad na oye adwuma amra ni pe obai odru odi mfie num no ana ne papa ne free mu na o maame ne yere ne ho ahwe wo mu nyina nipa wo free mu no ne nana be ma Fatih Muhammad on na nam ne so ma Ahmadi aba wo mabusuam oko Kadian ana Hazrat Islam ni sahaba friend Qazi okoye onam ne so koye bayat 1895 mra bosome kire awiano okaka kire ne nkrof ne abusuafo se e kire se Messiah na ba ena wo mo agitu ne baba ako Muhammad Zakaria oye sofo o Liberia o se ni maame no na otia chanda pa na mere nyina odwenwen ho na otai bisa ho asem matua me chanda no na eba ne nkola ne nso ntete ya no nso na omanani kum ho pa na ntai emma ne mma no kra mpie se de be ya wo mo enkonantinante ana so mo nkosua subai bo na bi o se mra musa no na omo papa se o ka kire se yenko ya asori awa bontin ya enkanka pa ne fajr eba ne sa ye ba me no na o yere ne ho pa eboa se de be ko na se yenko ya onye na home na ode odopa ene ne khilafat no etie na otie khutba no o trotro ni mani bi egu ho no mo wi ano ne mana dwendwen ho ni baba apeni no pa wo ni baba apeni no ono aka se emra obewu ni mi nyina no na nani ekom ne asori ho pa na oya asori nso atententen na oya asori tententen ba ko wie na oyare na akoma ni jai adwuma yo omre ne ko hospital asipiti no na adwuma no aye ajai adwuma yo na ne oye musi ono tia 1/8 tabasum ene Muhammad Mumin sab wo mo omo se asofo omo ne ma wo mo adwuma o Rabu Zakaria omo ene ne baba ko omo nso asofo na Asif nso ye ne ba ono oye work now oye adwuma o Khilafat Library Mada Asif ne de o Liberia se de medical aka no oye mawwo na o papa ne efiri mu no we kra no entimi anko ye janaza ni bi so a kire abotre pa sonko awama na dwuma ide ama no antochi makra o kwan bia so ande de adwuma na ide ama no na oyo wan kire kra ama na anya se me ntimi enye adwuma no won so ntimi anko janaza no nyakopo emwa na on show mo den one ne ma no enkankapa ne sa ne be ya o Liberia o mo no went me anko shia ne maame no na wanko ye ne janaza no na nyankopɔ mwa na ne mani nyina no omo ntimi ntoa omo maame no ne papa yo ne so na omo nyankopɔ nkron omo maame no ne ginabre amen
Muhammad Shamshir Khan Sab in Munyam for no de toso. Oye no Sadr Jamaat Nandi Fatigue. September Bosome ne de toso enum ena ofri mu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1952 ena yewo no na 1972 ena no ye Lahore ni Lahore Jamaat ni na ojaye ena obe Ahmedia obe bayat o khilafat khalifa na sase na Fiji Jamaat ni no na o kan krofo a omudi kan obeje Ahmedia tumu ne ho enti waye adwuma ma Ahmedia no mre sansene bebere na odi dwuma bebere o asore dan ahodo bi sie mu pa mfiempinu ni edu kopem mfiempinu ni edu kopem so free mu no na Sadr national secretary nso mfie bebere na o animunyam nso wiase me adom nti enso na etai eyi no mane ye Jamaat adwuma nso eno da nchen a Sadr Jamaat ni national secretary Sharks ni da nchen a the toka manager primary school manager enso obeye na odo khilafat pa na obi o de sutie pa na ne mane na chiri na waja ne ma obaba ako ene ne yire ankopon onfa ne bone nche no na omwa ne mane nso entimi entwa ne papa yo no so pa otoso mi ano eye onimunyam ni ba Fatima Kurdistan nawe ena no ofano free na o omra na wadi in 86 2014 ena obey Ahmedia mama enum ena ne mama miensa karama very fan onon kwa na oye ne ba oya Ahmedia ni ne bay osi oba Norway na eden pa enti ne mama efri Kurdistan eba Norway na onim enwoma nanso no onim Quran ene hadith ahodo bebere ewo nitrim enti na odi aduanan ni nyina chi no oyere ne ho sua achro ene akenkan na asori aye no ne pan so no ne mre so no ene je ho pa na oye zikir pa so na mre nyina no otai ka se me chere kom ma nkrofo a omo entimi enchere kom nyina musi Iraq mu no dum bia na otu kan bese kwansini aduonum na one ema no one omoko ekope ayaresa nkrofo a omu ni obi obebo omo na one omoko owia no asan so omo muska ose Ahmedia fo ma bebe kankane omo Pakistan omo nyina omo ede nkrata bebere ena omo atwero abrame se na omo do no pa yi ase me mama na atena na mahu ni suban papa anya de a ode obi hu asembo na ehye na komam na ade kese kra ode ayo no no de achewo en kola abremu ana o kire se monka nokre se etia mumpo a na osese mani ana monsa eye woni bia se munya akokoduro se moka se monsa no ana se mani no ayebone emre nyina na o sere na hira nkrofo na odo Nyankopon ne komhyen sa Islam pa osiem se no nti na Nyankopon ebo anoma otimi eye bayat
almost ose ne ba na eka ose onya MTA 2008 nanso esan so echiri ena 2010 ena osan so nya MTA Arabia enti me yedede wo efie amefra me mame se menya channel no amu channel no ba se mfie miense na mehwehwe na mabo hu yi nti me ka kire me mame ne se omra no metie bi efi se sankofo yi se imam mahdi ne Messiah ne Yesu Kristo no asan aba nipa na ye twen no na me papa nso na otai kasa ti me mame sha se so ne me tie MTA kakra no me mame ka sa se mo kire me nuanom nanso omo keka ansem me mame nanim kra sesan nanso amfi onom wamuwa onom ne nsem omo ka no na onde o koso tie MTA no amra okọ Kurdistan no ne nsem a okeka fa me nuanom ka fa MTA ho no enya nsusan so wo nakoma so ti okọ Kurdistan na fei o sha so ti amenti me kramba osan ba ya no o sha se ka o mmejai na me ame ye ba ya atene de na fei de ase kra na omo ka kire ne se wo baba no odane ka afiri ni o ase na okọ me nuanom ho no ma na wasori atia me oba na se oba betie MTA na afei no wone me ayeba akọ na otai pe Hazrat Masih Islam ne anwensem otia no osu dakro bi ya aina fadlillahi wal irfani na mo omo bo na me bisa ne se o sha sa ni pe obe yan waka se o kafir na o de bufo ka chem so hwan ni sa nipa no a o ya mu yo no nyotra so be ka se sa nipa ye kafir enti ka chem se o ujidie no etintimpa eno no obia enim sa enti ana wo no hwan na usuro o mana na ase o Yankopon sa asem ni nyam so so pa wo ne so anka hwe na me ka chen se dwen hu biom na amsa obo ho mpaye na odwen ho adeche ya na o se pesa me ye ba ya atene bi you say by 2016 me call no way no oba na oba be shia me na ni aje pa se watimi ya shia khalifa no Nyankopon mo na onfa ne bo ne nche no nkro ne gina bre ne baba ne so no Nyankopon ma ne tintim e wo gidie mu na ne ma no so a omunya ahmedi afo Nyankopon emi wo makomam na omu entimi enye Islam entum ahmedia amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر